153 अरगा के बलूचिस्तान तालीम के शोबे में बदतरीन बहरान का शिकार है। बिलखुसूस साइंस के शोबजात में अदम तवज्जुही के बायस प्राइमरी हायर एजुकेशन तक ना तो सिलेबस से मुराद निसाब में कोई काबिल ज़िक्र और जिद्दत पसंद पेशरफ नहीं हुई और ना ही हिसाब व साइंस के बदतरीन यानी रियाजी व साइंस की बदतरीन तालीमी सूरत हाल को बहरान समझा जाता है। लिहाजा ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो बलूचिस्तान के तमाम स्कूलों के निसाब को जंगी बुनियादों से अमांग करने के लिए फौरी तौर पर अमली इक़दाम उठाए ताकि बलूचिस्तान में मयारी और आलमी मयार के मुताबिक तालीम को मुमकिन बनाया जा सके। करारदाद नंबर 153 पेश हुई, एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। आपको याद है कि शायद शुरू दिन से जब से भी हम आए हमने कोई ऐसा इजलास नहीं हुआ जिसमें तालीम के मसाइल पर बात नहीं की हो। अभी भी मुझे तालीम के बहरान के हवाले से मुझे पता नहीं, खुद भी हैरत होती है कि कहाँ से स्टार्ट करूँ। यहाँ से शुरू करूँ कि एक ऐसा सूबा जहाँ 18 लाख बच्चे तालीम से महरूम हैं या स्कूलों से जो है वो बाहर हैं, आउट ऑफ स्कूल 1.8 मिलियन है, या मैं शुरू करूँ कि बलूचिस्तान की पसमानदा तरीन शरह तालीम यानी जो 34 से लेकर 28% तक है, वो कि कभी कभी 48% कहा जाता है, 34% लिटरेसी रेट के रोना रहूँ, या मैं बलूचिस्तान के स्कूलों में जो 9,000 के करीब असातिज़ा की कमी है उसका जो है हमेशा से राग अलापते रहे हैं उसको दोबारा से शुरू करूं, या हैरत इस बात पे होती है कि 2018 में हमने 5,000 के करीब जो स्कूल इमारत से महरूम थे और 2,000 के करीब स्कूल हमारे सिंगल टीचर पे मुश्तमिल हैं, या मैं उससे शुरू करूं जो इंतहाई अहम मौजू है। इस ऐवान को इस वक्त मुकम्मल तौर पर बड़ा होना चाहिए था। हम सब यहाँ बैठे हुए हैं हम अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी नस्ल नौ के लिए, ताकि हमारी नस्ल नौ के बारे में कुछ पॉलिसियाँ बना सके। हम ये छोटी मोटी मसाइल हमारे कभी भी ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन हमारे सूबे का सबसे बड़ा बहरान ये है कि हम इंसानों की एक ऐसी केप, इंसानों की एक ऐसी नस्ल हम उसकी परवरिश पा रहे हैं जिसका न कोई मुस्तकबिल है, न जिसका कोई तालीमी मयार है, न दुनिया के तकाज़ों से हम अमांग है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इस ऐवान को इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात पर तवज्जो देनी चाहिए। जनाब चेयरमैन, आपको वेलकम करता हूँ। मैं समझा था आप मेरे साथ देंगे शायद इसमें, लेकिन खैर आप अच्छी नशिस्त पे बैठ गए, शायद अच्छी सी रूलिंग इस पे दे दें। जनाब चेयरमैन साहब, बलूचिस्तान में तालीम का बहरान 18 से 20 के करीब पॉइंट्स में अभी कुछ देर पहले हमारे 2-3 माहिरीन हैं जो पाइट से हैं, BTP जो बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड से हैं, बोर्ड ऑफ बलूचिस्तान अपना बोर्ड ऑफ जो करिकुलम है हमारा उससे हैं, या बलूचिस्तान में जो है हमारे एजुकेशन के हवाले से दीगर इदारे हैं, उनके साथ मैंने तफसील के साथ जब बैठ के 1-2 दिन से कि मैं असल में हम इस मसले की जड़ तक पहुंच सके कि ये सबसे बड़ा बहरान ख़त्म क्यों नहीं होने वाला है, बलूचिस्तान में तालीम का निज़ाम बेहतरी की जानिब क्यों नहीं बढ़ रहा है, बलूचिस्तान एक प्रोडक्टिव जनरेशन, एक पैदावारी नस्ल नौ क्यों जो है कौम के सामने नहीं ला रहा है। हमारे यहाँ तख्लीक, हमारे यहाँ इनोवेशन, जिद्दत, हमारे यहाँ जो है तालीम के मैदान में काबिलियत, सलाहियत, इल्म और हुनर के लोग क्यों सामने नहीं आ रहे। ये सूबा तमाम सूबों से माशी तौर पर, माशरती तौर पर, तालीमी एतबार से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एतबार से, इल्म व दानिश के एतबार से, तारीख़ के एतबार से मुसलसल पस्ती का शिकार है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बलूचिस्तान में कभी भी हमने जो पैदा होने वाले बच्चे हैं जो 1 से 2 साल के बाद लर्निंग प्रोसेस में जाते हैं, पूरी दुनिया के अंदर 2 साल के बच्चे को लर्निंग प्रोसेस के अंदर वहाँ पर एक मॉन्टेसरी है, नर्सरी है, या जो वहाँ पर छोटे स्कूल्स हैं जिनको अर्ली लर्निंग के एज में जो उनको भेजा जाता है, फिर प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, फिर उसके बाद मिडल है, हायर सेकेंडरी है, टेक्निकल है। इस सारे निज़ाम को बहुत संजीदगी से कौमों ने आज से कोई 200, 300, 400 साल पहले जनाब वाला इसका तज्जिया किया। आज दुनिया में बड़ी बड़ी तालीमी इदारे, आज प्रोफेसर, दानिश्वर, साइंसदान, आलिम क्यों हमारे मुल्क से नहीं निकल रहे? बलूचिस्तान से एक अच्छा मुअर्रिख नहीं निकल पा रहा, बाकी तो आप साइंसदान को छोड़ेंगे वो आपको खला में या चांद पर ले जाए। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हमने अपने बच्चों को अभी तक भेड़ बकरियां हम समझ रहे हैं, और ये सबसे बड़ा पॉलिसी फेलियर हमारा है, यहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप का है, यहाँ के इदारों का है कि उसने कभी भी तालीम को अहमियत नहीं दी है। जब मैं बाहर की दुनिया में भी हम जाते हैं, जब हम सारे प्रोसेस में शामिल हुए तो हमने देखा है कि पूरी दुनिया में जनाब वाला ये सिलेबस की जो किताबें होती हैं जिनको निसाब भी कहा जाता है, कैरिकुलम भी कहा जाता है, बड़े टेक्निकल वर्ड्स हैं, मैं भी कभी कभी उनको मिसअंडरस्टैंड कर जाता हूँ, कभी कभी मिक्सअप कर जाता हूँ।
जो करिकुलम है, फिर उसके बाद निसाब है, फिर उसके बाद जो टेक्स्ट बुक है या जो दरसी किताबें हैं, ये एक प्रोसेस के तहत डेवलप होती हैं। इसमें बहुत बड़े सोशल साइंटिस्ट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें बहुत बड़े एजुकेशनल एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मुल्क और कौम के दानिश्वर इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मुअर्रिख इन्वॉल्व होते हैं, इसमें मुहक्किक इन्वॉल्व होते हैं, इसमें जो है तजर्बाकार लोग इन्वॉल्व होते हैं जो कौमों की मर्ज को समझते हैं। जिस तरह हर इंसान में बीमारियां होती हैं, कुछ कौमों की बीमारियों की बुनियाद उनके तालीमी निज़ाम में होता है। आपके अगर कौमी तालीमी निज़ाम में जो बलूचिस्तान में अगर वो बीमारियों से भरपूर है तो वो आपको एक सेहतमंद माशरा और सेहतमंद नस्ल नहीं दे सकता। इसीलिए आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ नौजवान जिनकी कोई परवरिश नहीं होती, जिनकी कोई तरबियत नहीं होती, जिनकी मेंटरिंग नहीं होती, जिनको हम अच्छे रास्ते पे नहीं लगाते, हम अच्छे सिलेबस के तहत उनकी तरबियत नहीं करते, हमने एक रटिफिकेशन जिसमें सिर्फ याददाश्त का जो कंसेप्ट है कि जी आप चीजें याद करें और कागज के ऊपर लिख दें, इसके अलावा इनको कुछ भी हमें नहीं पता होता कि हम अपने बच्चों को क्या तरतीब दे रहे हैं। इस सिलसिले में जनाब वाला मैं आपको बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान बेस्ट 2020-25 का सिर्फ एक पेज पढ़ के सुनाऊंगा कि आप अंदाजा करें कि इनके अपने इब्तिदाई सफ़ात में पेज नंबर 2 पे जो जिसमें खुद ये तस्लीम कर लिया गया है, ये कहता है जनाब वाला इसमें कि बलूचिस्तान का जो लर्निंग क्राइसिस है, पेज 73 पे, चिल्ड्रन इन स्कूल्स डू नॉट लर्न, देयर इज अ रीडिंग क्राइसिस इन द प्रोविंस and in Pakistan in general. Data from various sources demonstrate that an overwhelmingly majority of children cannot read at the requisite level. The foundations of the learning crisis are laid right in the early grades. यानी शुरू से, बुनियाद से जब एक बच्चा स्कूल में जाता है, उसके साथ सबसे बड़ी ज्यादती हम ये करते हैं कि हम उसको वो जो चीज़ें पढ़ानी होती हैं, उनको उसको पढ़ना होता है, उसको समझना होता है, हम उस तरह की चीज़ें नहीं दी जाती हैं। ये मेरे सामने मैथ है, मैथमेटिक्स का क्लास 1 का जो है बुक है। ये 4 से 5 साल के बच्चे के लिए मैं इसको बताऊं, ये तकरीबन कोई 140 सफ़ात पर मुश्तमिल है और इसमें आप अब अंदाज़ा लगा लें कि इसको अभी इस मैथ के किताब को बलूचिस्तान के दूर दराज गाँव में, इलाकों में, हम शहर वाले अपनी बात नहीं करते, हम और आप लोग प्रिविलेज लोग हैं बलूचिस्तान के, जो देहातों में रहने वाला बच्चा तो अपनी जगह है। मैं आपको अल्फिया बताऊंगा कि अगर इसको किसी दूर दराज देहात के उस्ताद के भी सामने रख लें, 140 सफ़ात में से वो सिर्फ आपके लिए 10-20 सफ़ात पढ़ सकेगा, बाकी नहीं पढ़ सकेगा। जब एक उस्ताद की हैसियत और काबिलियत उस लेवल की होगी, फिर वो बलूचिस्तान के 54 से 55 लाख बच्चों की जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकता है। ये सबसे बड़ा क्राइसिस यहां से शुरू होता है। हमने बच्चे को ज़हनी तौर पर जो तरबियत उसकी करनी है, तालीम देना है, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर का, तालीम के हवाले से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे उसमें उनकी ट्रेनिंग्स हैं, उनकी रिसर्च है, उनकी डेवलपमेंट है, उसके लिए बजटिंग है, उसके लिए वो जो क्या कहते हैं एक कंटिन्यूस डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें सूबे में मिसिंग है। तालीम इस बलूचिस्तान के लोगों का, इस सूबे का, इस असम्बली का सबसे बड़ा जो है मौजूद बहस होना चाहिए था। पहले दिन से लेकर आज तक हमें अगर हमारी गैस नहीं मिलती, हमारी बिजली हमें नहीं मिलती, सारी चीजें नहीं मिलती, लेकिन हमारे बच्चे हमारे घरों के से जब निकलते हैं, जिस स्कूल में आज तक हमने ये तवज्जो नहीं दी कि वहां पर वो किस तरह की तालीम हासिल कर सकते हैं। जब एक जाहिल नस्ल होगी, जब तालीम से महरूम नस्ल होगा, तो जनाब वाला आपके यहाँ गुर्बत होगी, बदअमनी होगी, दहशतगर्दी होगी, बेरोजगारी होगी, माशरती बदहवासी होगी, केओस होगा। ये सारा प्रोडक्शन आज आपकी सोसाइटी में जो आप देख रहे हैं, वो तालीम के गलत जो है निसाब की वजह से है। एक छोटी सी बात मैं आपके लिए और आपके सामने रख दूं, पूरी दुनिया में जिस तरह ये मेरे सामने एक फिनिश एजुकेशन इन नटशेल, दुनिया के अंदर बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। मैं अभी थोड़ी देर पहले ये जो एक्सपर्ट बैठे थे उनके साथ बात कर रहा था। क्रोएशिया जो है 1991 में तकरीबन वो सोवियत यूनियन से अलहदा हुआ। क्रोएशिया की आबादी तकरीबन कोई 4 मिलियन के करीब भी नहीं है। जिस दिन 1991 में सोवियत यूनियन से वो अलग हुआ तो क्रोएशिया में एक कंप्यूटर भी नहीं हुआ करता था। आज क्रोएशिया ई लर्निंग के हवाले से, आईटी के हवाले से, डिजिटलाइजेशन के हवाले से दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, बल्कि यूरोपियन ममालिक से भी 2 कदम आगे गुजर गया है। इसलिए कि जब वो आज़ाद हुआ तो उन्होंने बैठ के कहा कि हमारी कौम की बका, हमारी कौम की तरक्की और हमारे कौम का सबसे बड़ा मसला क्या है। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे कौम का ये मसला है, कभी ज़मीनों की बंदरबाट है, कभी पता नहीं किसी चीज़ की बंदरबाट है, कभी सड़कों की। उन्होंने कहा हमारा सबसे बड़ा बहरान तालीम का है।
ہمیں اگر یورپین یونین میں جانا ہے، یورپین یونین کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، ان کے لوگوں کے لیول کی جو ٹیکنیکل نو آؤ اگر ہم میں آنی ہے تو ہم نے اپنے تعلیم کو نظام کو بہتر کرنا ہے۔ آج یورپ سے لوگ کروشیا میں جا کے پڑھ رہے ہیں، اور بلوچستان کی بدقسمتی دیکھیے، میں آپ کو بتاتا ہوں 1977 میں، بلکہ 1973 میں 72 میں جب گلخان نصیر صاحب بلوچستان کے وزیر تعلیم ہوا کرتے تھے، انہوں نے بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو ہے کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد سلولی گریجولی 1977 میں اس کا ایکٹ جو ہے اپروو ہوا۔ نواب اکبر خان بگٹی صاحب کی بڑی اس میں کاوشیں تھیں۔ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ آج ایک انڈیپینڈنٹ نہیں ہے۔ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ ہو سکتا ہے وہ اپنے ریونیو خود جنریٹ کرتا ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، لیکن حکومت بلوچستان اس کے بھی پیچھے پڑا ہے کہ تم بھی میرے جو ہے ادھر قبضے میں آ جاؤ تاکہ تم ہم 2-4 روپے تمہارے ہیں وہ بھی ہم کھا لیں۔ ہم نے کبھی بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ پر توجہ نہیں دی کہ اس کو عالمی معیار کا ایک ٹیکسٹ بک بورڈ بنائیں۔ 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا مکمل طور پر اختیار ہے کہ وہ اپنا سلیبس بنائیں۔ آج بھی میں آپ کے سامنے یہاں پر کچھ معلومات رکھوں گا، آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ ابھی بھی جو بلوچستان کا جو کیریکولم ہے ہمارا، وہ باہر کے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں جو ہمارے لیے سب قابل احترام ہے۔ میں قابل فہم پرمغز لوگوں کا، کسی بھی قوم، کسی بھی علاقے، کسی بھی مذہب سے ہو، ہم ان کو پڑھتے ہیں۔ سب سے زیادہ انگریزوں کی کتابیں ہم پڑھتے ہیں اس لیے کہ وہ بڑی سب سے اچھی لٹریچر ڈیولپ کرتے ہیں۔ لیکن میرے دیہات کے، میرے صوبے کے، میرے پسماندہ العال نظام کے بچے کی تعلیم کے لیے اگر کوئی کتاب ڈیولپ ہوگا، کوئی نصاب ڈیولپ ہوگا، کوئی اس کے لیے ٹیکسٹ بک ہوگا، اس کے اندر کنٹینٹ ہوگا، اس کے اندر مواد ہوگا، اگر اس کو یہاں کا لوکل کلچر کا دانشور، پروفیسر، سماجی ماہر، سوشل سائنٹسٹ ڈیولپ کرے تو وہ زیادہ شاید بہتر کر سکتا ہے۔ یہ میرے سامنے اردو کی جو ہے بلوچستان کی جماعت اول کی بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی پبلش کی ہوئی کتاب ہے، تجرباتی ایڈیشن، درسی کتاب اردو جماعت اول۔ یہاں پر میں آپ کو آتھرز اور کمپوزیشن بتاؤں گا۔ یہ میں کوئی بات نہیں کر رہا، مجھے کسی عالم سے، فاضل سے کوئی نفرت نہیں ہے، لیکن میرے لیے حیرت کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے اردو کے جماعت اول کی کتاب بنتی ہے، اس میں جناب والا فیڈرل گورنمنٹ کے 5 نمائندے ہیں۔ یعنی میں ان کا نام نہیں لوں گا، فیڈرل ڈائریکٹریٹ سے ایک آدمی ہے، شخص ہے، محترمہ ہے، میں بیکن ہاؤس اسلام آباد سسٹم سے ایک ہے، فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن سے ایک ہے، FGEI کینٹ گیریجن راولپنڈی کینٹ سے ایک ہے، قومی نظام جائزہ تعلیم سے وفاقی وزارت تعلیم سے ایک ہے، یعنی فیڈرل سے 5، پنجاب سے صوبے سے 2، بلوچستان سے 1۔ اور یہ کیا ہیں؟ یہ جائزہ کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ مین آتھرز نہیں ہیں۔ مین آتھرز جو ہیں وہ چاہے 4 ہیں یا 5 ہے، جو میرے خیال میں وہ سب کے سب کا تعلق جو ہے وفاق سے ہے، یکسی اور صوبے سے۔ تو یہ میرے صوبے کے ایک بچے کے لیے جس کی زبان کو جب میں جاتا ہوں، میں بلوچستان کے 7 ڈائلیکٹس بول سکتا ہوں، پشتو بولتا ہوں، بلوچی بولتا ہوں، براوی بولتا ہوں، ہزارگی بولتا ہوں، سندھی بول لیتا ہوں، فارسی بول لیتا ہوں، دری بول لیتا ہوں، میں بلوچی کے 3 ڈائلیکٹس سے ساری بول لیتا ہوں۔ اس کے باوجود مجھ جیسا شخص بھی کبھی جب میں جاتا ہوں ایسٹرن بلوچستان میں تو وہاں کے بچے کے ساتھ میں بات نہیں کر سکتا، میں اس کے ڈائلیکٹ کو، اس کے مزاج کو، اس کی انڈرسٹینڈنگ کو، اس کی جو ریئلٹیز ہیں، گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں سوسائٹی کے، ان کو میں سمجھ نہیں پا سکتا ہوں۔ تو آپ کے خیال میں جب پنجاب میں بیٹھا ہوا ایک شخص فیڈرل گورنمنٹ میں، فیڈرل میں ہمارے لیے قابل احترام ہوں گے، کیسے کولو، کاہان، خاران، واشک، چاغی، وڈ، ڈیرہ بگٹی، کچلاک، موسیٰ خیل، چمن کے بچے کے مزاج کو سمجھتے ہوئے کلاس اول کی کتاب بنائے گا 170 صفحات پر، اور اس پہ بھی اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ غلطی ایسی زیادہ ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ باعث لگنے لگتا ہے، وہ آپ کو ڈسکریمنیٹری لگنے لگتا ہے۔ یہ کتاب ہے میرے پاس جو نیشنل کیریکولا ہے، جس کو قومی سلیبس ابھی کہتے ہیں، پہلے نیشنل سنگل کیریکولا کا نام انہوں نے دیا گیا، وہ 18ویں ترمیم کے بعد اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ صوبے بااختیار ہیں، سندھ وہ واحد صوبہ ہے جس نے 18ویں ترمیم کے بعد اپنی حیثیت اور اہمیت منواتے ہوئے آج تک اپنا کنٹینٹ، اپنا سلیبس، اپنا نصاب، اپنی درسی کتب سندھ خود ترتیب دیتا ہے۔ تو خدا نخواستہ سندھ آزاد تو نہیں ہو گیا۔ اگر آپ اپنی لوگوں کی مرضی، منشا اور ان کے مزاج کے مطابق اپنا درس تدریس کا نظام مرتب کریں گے، یہ کوئی بغاوت ہے کیا؟ سندھ نے اس کا یہ کیا ہے اور سندھ کو اس کا نتیجہ بھی مل رہا ہے۔ سندھ کی نظام تعلیم ہم سے بہتر ہے، سندھ کے اندر بیسک لرننگ بہتر ہے، سندھ کے اندر سب سے بڑا معاشرے کے اندر کرائسس ہوتا ہے سائنس کا ہے، میتھس کا ہے۔ یہ بلوچستان میں یہ بڑی بڑی رپورٹس پڑھی ہوئی، میں آپ کو یونیسیف کی پڑھوا دوں، آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے کہ بلوچستان کے اندر میتھ اور سائنس اب تصور ہی نہیں رہ گیا۔ ہمارے ہاں مدرسے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے اسکولوں میں
اب وہ ماڈرن ایجوکیشن کا تصور ہی کنسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے جس میں آپ اسکل سیکھ سکیں, جس میں آپ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا سکیں, جس میں دنیا کی یہ جدت کا, دنیا کے کاروبار کا مقابلہ کر سکیں. تصور نہیں کر سکتے ہیں. یہ مائک ٹوٹے ہوئے ہیں 5 سال سے بلوچستان کے اندر پورا ڈھونڈے, آپ کو اس کا ایک بنانے والا, ریپیئر کرنے والا نہیں ملے گا. یہ تعلیمی نظام ہمارا آج, یہ میں آپ کو, یہ ایک کتاب ہے جماعت اول کا. اب اندازہ لگائیں پنجاب میں جب وہ نصاب تعلیم مرتب کرتے ہیں, یہ ہے, یہ سیٹ ہے 3 کتابوں کا, اس کا اردو کا سیٹ ہے, اس میں پیج 56 پر ہے. اس میں آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ پہلے بھی بہت بڑا کرائسس بنا تھا. کسی نے جو لکھا تھا کہ بلوچ کی تعریف کیا کہ بلوچ پتہ نہیں مرغ کی طرح ہیں, بلوچ لڑتے ہیں, بلوچ جھگڑتے ہیں. یعنی بلوچ جو ہے, جو کنسیپٹ ہے یا لفظ بلوچ کے معنی کیا ہیں, تو آپ کو یاد ہوگا کہ بہت بڑا سوشل میڈیا پہ ایشو کرائسس بنا. ہمارے کچھ ایکسپرٹس نے اس کی نشاندہی بھی کی, میں ان کا مشکور ہوں. پھر وہ مسئلہ اسی تک حل ہو گیا. لیکن ابھی بھی اس وقت پنجاب میں یہ کتاب پڑھائی جا رہی ہے. کلاس اول کا ہے. اس میں انہوں نے ہم لفظ زبان جو کہتے ہیں, یا وہ الفاظ جو ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں مفہوم اور افہام کے حوالے سے, انہوں نے ایک لفظ ایجاد کیا ہے دبوچ. ٹھیک, دبوچ. اب دبوچ کے مقابلے میں ہم الفاظ آواز انہوں نے کیا کیا ہے, بٹوٹ, ٹکور اور بلوچ. اب اندازہ کریں, یعنی دبوچ کے بعد کنسیپٹ تو ویسے ہی بڑا ایگریسو سا آتا ہے, بڑا ہی مطلب کسی کو دبوچنے کے, تکلیف دینے کے. کوئی دہشت گرد ہے دبوچ لیا, کوئی مجرم ہے دبوچ لیا, کوئی ملزم ہے دبوچ لیا. آپ دبوچ پہ زیادہ اثر ہے. نہیں اتفاقیہ ہو گیا. تو یہ جو دبوچ ہے اس نیگیٹو کنٹیکسٹ میں جو کنٹیکسچولائزیشن ہے سلیبس کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس میں آپ اندازہ لگائیں کہ یہ بھی پنجاب میں اس وقت دبوچ, بٹوٹ, ٹکور اور بلوچ. یعنی آپ ایک بچے کو بلوچ تو اٹس اے نیشن, اٹس اے قوم. یہ کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے, کوئی وہ کیا کہتے ہیں, کوئی مادہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, کوئی ایک یونٹ نہیں ہے. تو آپ پورے کسی اور قوم کی قومیت کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا, لیکن آپ کو یہاں پر دوبارہ جو ہے مل جائے گا. تو لگ یہ رہا ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی نے بہت زیادہ ڈسکریمنیٹری یا بائس قسم سے بنایا, لیکن جن لوگوں نے بنایا ہے وہ میرے طرح کے بہت ہی کمزور سوشل سائنٹسٹ ہوں گے, جن کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ سوشل سائنس میں بچے کے لیے جو کنٹیکسٹ یا کنٹینٹ جو ہم نے مرتب کرنا ہے اس میں یہ چیز یہ مناسب نہیں ہے. وہ اس بچے کو ساری زندگی اس کے ذہن میں رہے گا کہ اگر دبوچنا ہے تو پھر بلوچ کو دبوچنا ہے. مطلب یہ جو کنسیپٹ ہے اس بچے کے ذہن میں کہ نہ فٹ بال کو بھائی دبوچو, تم کسی درخت کو دبوچو یا کسی اور چیز کو, لیکن شروع سے کنسیپٹ یہ آئے گا کہ کوئی بلوچ ایسی چیز ہے جو دبوچنے کے لیے, وہ جو ہے ٹکور کرنے کے لیے, اس کی مرمت کرنے کے لیے. تو یہ کتاب ہے, یہ ابھی اس سلیبس میں اس وقت پنجاب کے اندر پڑھایا جا رہا ہے. اور پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے, ہمیں بارہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو قومی یکجہتی ہے, لہذا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نیشنل کیریکولم ہے, نیشنل سنگل کیریکولم ہے, جو وہ پڑھائے جائیں. آپ ایک ان کی ریسورسز کی کتاب ہے, وہ میرے پاس ابھی اس وقت موجود نہیں ہے, جس میں کلاس سوم کی ان کی میرے خیال ایک کتاب ہے جس میں ریسورسز کا ذکر ہے, گریڈ 3 کی. اس میں آپ جائیں پاکستان کے سارے ریسورسز کی بات آپ کو ملے گی. یہ جو گیس کا رونا دھونا یہاں پہ اراکین اسمبلی کر رہے تھے, ہمارے گیس کا ذکر آپ کو نہیں ملے گا اس میں, کہ پاکستان کو روشنیاں, پاکستان کی صنعتی ترقی, پاکستان کو اس جگہ تک پہنچانے میں بلوچستان کی گیس نے جو کردار ادا کیا ہے, اس پہ میں کہتا ہوں کہ آپ اگر 1000 کتابیں بھی لکھ بیٹھے ہوں کم ہے. یعنی کھرباں ڈالر کا جو ہے, ٹریلینز آف ڈالر کا بینیفٹ اور پروفٹ, اگر گیس خدا نخواستہ نہیں ہوتا, ہماری حالت افغانستان بہت آگے, ہماری حالت پاکستان کی آپ تصور نہیں کر سکتے کس جگہ ہوتی. اتنی بڑی اکانومی کو بینیفٹ دی, آج تک یہ کریڈٹ ڈسکریڈٹ کیا جاتا ہے. ایک کریڈٹ جو آپ کو ریسورسز کے حوالے سے آپ کے سلیبس میں نصاب میں ڈالنے کی کوشش نہیں کی گئی. جام دررک سے لے کر مستوکلی سے لے کر, چلو بھائی آپ ہمارے سورما, ہمارے جنگجو, ہمارے جو ہیں وہ فاتحین, یا ہمارے جو ہیں بادشاہ, ہمارے حاکم, یا ہماری تاریخ کے جو بڑے بڑے جو ہیں سورما ہیں, ان کا ذکر نہیں کرتے. آپ کو ہمارے شاعر, ادیب, دانشور, صوفی, ملنگ, اولیاء جو بلوچستان کے, ان کا ذکر بھی آپ کو نیشنل کیریکولم میں نہیں ملے گا. تو ہم کہنے کا مقصد یہ جناب والا, تھوڑے سے مختصر کر لیں. نصر اللہ زیر صاحب بیٹا بھی, سر میں نے کہا کچھ آپ کو بھی پڑھا لیتا ہوں, کچھ میں بھی پڑھ لیتا ہوں, کافی کتابیں ہیں, لیکن میں اس کو تھوڑا سا اس پہ میں آتا ہوں. ایک اور اندازہ کریں, یہ بلوچستان ٹیکسٹ بک بورڈ کی بک ہے, یہ جنرل سائنس ششم کا ہے.
क्लास 6 का एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी अभी जो चल रही है, जो सारा हमारा सिलेबस है उसको अभी जो मीडियम इंस्ट्रक्शन है उसको इन्होंने इंग्लिश में कर दिया क्लास 5 तक, और अब क्लास 6 में ऑल ऑफ सडन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान को पता नहीं कहां से ये ख्वाब आया है कि जो क्लास शशम की किताबें हैं वो उर्दू में कर लो और उसके बाद फिर हम अंग्रेजी में जाएंगे। यानी क्लास अव्वल से लेकर हमने इंग्लिश में बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की, उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्लास शशम में आप हमें उर्दू की किताबें बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक को कह रहे हैं हमें फराहम कर दें। ये जनरल साइंस की एक किताब है। मैं थोड़ी देर के लिए कहता हूं, अगर आप छोड़ें किसी और को, आप मुझे बताएं बाहमी ताल्लुक या म्यूचुअलिज्म क्या हो सकता, म्यूचुअलिज्म क्या है? मतलब मैं किसी उस्ताद को भी अगर आपने ट्रेनिंग नहीं दी है वो आपको नहीं बता सकेगा म्यूचुअलिज्म क्या है, ट्रेनिंग की सूरत-ए-हाल क्या है। मैं आपकी तरफ आता हूं, ये मेरे पास किताब है प्रोविंशियल इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एजुकेशन पार्ट, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मैंने किया। नंबर्स ऑफ टीचर्स जो ट्रेनिंग के हवाले से दिए गए, बलूचिस्तान में इस वक्त 48,000 के करीब असातिज़ा है। ये जनाबे वाला ट्रेन टीचर्स प्राइमरी स्कूल के 48,000 मैंने आपको बताया, पहले ये फिगर नोट कर लें। 10,000 टीचर्स हमारे इस वक्त जो हैं वो पोजीशन वेकेंट हैं, बच्चे तालीम से महरूम हैं। 6,511 उस्ताद प्राइमरी के, ये 3 साल में इनकी ट्रेनिंग हुई है। अब इसका अभी आप थोड़ा सा इसका रेशो निकालें, और इनके पास ट्रेनर्स कितने हैं? 60 या 70 के करीब हैं। फाइट मैं अब मेरे ख्याल में एक दो और सूबे जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने अभी रिसेंटली अपना डेवलप किया है इदारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट के हवाले से, एक बहुत ही मॉडर्नाइज है जिसके अंदर तमाम असातिज़ा को ये सहूलत हासिल है कि वो अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, वो ट्रेनिंग के लिए आ सकते हैं, उनको वजीफे दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं, उनको लीव्स दिया जाता है, फिर उसी के बेसिस पर उनकी लर्निंग स्किल्स की बेसिस पर या उनके उस रिफ्रेशमेंट कोर्सेज की बेसिस पर में भी उनको प्रमोशंस भी दिया जाता है। लेकिन बलूचिस्तान के अंदर कोई भी ऐसा निज़ाम नहीं है। फाइट बहुत छोटा इदारा है, सरियाब रोड पर है, मिट्टियाँ इर्द गिर्द उड़ती हैं, उसके पास कोई डिजिटल लाइब्रेरी नहीं है, उसके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, उसके पास एक्सेस टू इंटरनेशनल लाइब्रेरीज नहीं है। अंदाजा करें, मैं आपको ले जाऊंगा, कभी आप तो लंदन मेरे साथ थे, 20 दफा जब हम गए थे लंदन में, कितनी छोटी छोटी यूनिवर्सिटी आपने देखा जब हम फिर रहे थे, एक छोटे से इमारत में यूनिवर्सिटी का लिखा होता है, 6 कमरे पे यूनिवर्सिटी होती है। तो उसका मतलब ये होती है कि अब यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट बड़ी बड़ी इमारतों से खत्म हो गया है। एक डिजिटल लाइब्रेरी वहां पर बनी हुई है, 4,000 6,000 दुनिया की लाइब्रेरी में उनका एक्सेस होता है। अब फाइट का जो ट्रेनर है, टीओटी है, जो मास्टर ट्रेनर्स हैं या उनके सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो अगर कोई मैनुअल तैयार करें, वो कोई टीचिंग में या ट्रेनिंग मैनुअल तैयार करते हैं, वो कहाँ से फ़ायदा लें? वो जंग अखबार उठाएं, मशरिक अखबार उठाएं, या ये जो किसी हमारी पुरानी अभी असम्बली की कार्रवाई उठा के पढ़ें। तो उनका एक्सेस नेशनल और इंटरनेशनल जो है लिटरेचर पे नहीं है, नेशनल और इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस पे नहीं है। अगर ये प्रैक्टिस आप फाइट जैसा इदारा आपको ट्रेनिंग नहीं दे सकता, और इसको हमने एक्सपेंड भी नहीं किया सूबों की सतह पर, यानी जिले की सतह पर, डिविजनल हेडक्वार्टर की सतह पर। तो जनाब स्पीकर साहब, बहुत तफसील के साथ और भी चीजें हैं मेरे पास, काइंडली वाइंड अप कर ले, एक और करारदाद भी है। मैं चाहता हूं कि कुछ हमारे दूसरे दोस्त बात करें। इसकी बुनियादी वजह है कि सारी चीजें, अगर मैं सही, नसरुल्लाह साहब बैठे हैं, मैंने अकबर साहब बैठे हैं, मुबीन साहब भी मत कर लेंगे, मेरी बात सुने स्पीकर साहब, आप वाइंड अप कर ले, बाकी दोस्तों को फिर मौका दें। चेयरमैन साहब, सना भाई ने वो किया है, मैं आपको भी नहीं है, मैं तो जनाब चेयरमैन साहब, मुबीन बैठे, मुबीन एक वाइंड अप कर ले, आप खत्म करता हूं बात, पूरा नहीं है, खत्म करता हूं। जनाब चेयरमैन, जनाब चेयरमैन, मैं ये समझता हूं, कोरम की निशानदेही कर दी उन्होंने। किसने? मुबीन ने नहीं किया बाबा, खुदा को मानो यार, वो तकरीर करने के लिए टाइम मांग रहा है, कह रहे कि कोरम भी पूरा नहीं है। नहीं है, नहीं है भाई, नहीं है। अच्छा तो जनाब निशानदेही ना करें ना आप, बात पूरा नहीं तो यार, बैठो ओ बाबा, यही तो मुसीबत, बैठो इशू है, आप बैठो बस, वाले दिन रखिए, सारे बैठे, अभी तो कोरम भी पूरा नहीं है, मैंने ये कहा है। वो मेरे भाई अब करारदाद खुद इंसाफ करें, नहीं किया है वो भाई, खुद कहता है नहीं किया यार, वो बैठ रहा है, खुद नहीं किया यार। चलो आप कंटिन्यू करें, इस करारदाद को मंजूर कर ले। थैंक यू वेरी मच जनाब चेयरमैन, थैंक यू। नसरुल्लाह साहब।